Our pastor of Royalty Church, Pastor. Praise God, dalaygon ang buhay nga Dios nato. Kumusta mo? Meaning kabuntagon. Okay ba ang tanan? God is good. All the time. And all the time? God is good. Praise God, no? Gusto na kong i-maximize na ako ang panahon sa impart sa pulong sa Ginoo sa atong kaliwala ng kabuntagon. I hope na ready ta sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo ang pinaka-importante sa atong kinabuhi. Amen. Magampo ta, Lord God, in the name of Jesus. Today, we declare the victory of your word to every heart and to every mind, to every individual that is in this hall. I declare the Holy Spirit to move and change our lives. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Hallelujah. Karong kabuntagon, I would like to discuss something, the basic Christian discipline. Everybody say, basic Christian discipline. In other words, when we become a Christian, there are basic things that, basic discipline that we should do. If you do not have this one, I'm sorry, I would like to tell you, you are not a Christian. Inadaway mong tapat, you are not a Christian. Wala, grabe na no? Kung wala ka ni, wala ka ni. So, first of all, I would like to read as our initial salvo of this morning's message. Proverbs chapter 4, verse 18. In the English, and the ESV version. The ES version. But the path of the righteous is like the light of dawn, which shines brighter and brighter. Sa binisaya pa, kini ko nung kinabuhi sa usa ka Kristiyano, sa usa ka kinabuhi matarong. Susama ka na sa kahayag sa kabugason. Kana bang hapit na bitaw mo adlaw? Nakasuway na mo alas 5 buntag? No, di ba nanay gamay kahayag? Oh. Then, a little longer, mga 5 minutes, makita nimo nga mo break through ang kahayag. Dayon, a little longer pa yun, makita nimo nga nag-dominate na ang kahayag. Pag 5:30 na o 6 o'clock na in the morning. Which shines brighter and brighter until the full day. Kinsa kini ang iyang gibot pasabot. Kita kini ang kanang kinabuhi nga matarong Christian. Ang imong kinabuhi magkahayag. Inay mong tapat, magkahayag ang imong kinabuhi. Oh, di ba pag abot nimo diri ang imong kinabuhi, ngit-ngit kaayo? Okay, katong mga first timer, alam mo kabalaka nga, alam mo kaulaw nga imong kinabuhi ngit-ngit kaayo. Kay magkahayag ra na siya. Ingon na ang sistema sa kanang magkinabuhi kita nga matarong. Okay, nasabtan ba nato tanan? Mga-igsoon? Alright, kini Matthew chapter 7 verse 24 to 25. Kaingon dia, anyone who listens to my instructions and follow them are wise. Akong anyone who listens to my instructions and follow them are wise. Unsaon daw nga mahimutang wise? Kanang manggialamon ba? Maro ba?
Maro gini si Kwanda, na maruan ko. Meaning wise na siya. Now, how do we become a wise person? Kung saan ta mahimong wise? Unsa daw? Dapat kamautang maminaw sa instruction. That's the first thing. Anyone who listens to my instruction, so instruction, para mahimo kang wise, dapat kamao kang maminaw sa instruction. Ikaw ba, kamao ba ka maminaw sa instruction? Munang, kung ikaw, kamao kang maminaw sa instruction sa imong mamag papa, sa imong parents, why duha-duha, ikaw mahimong malampuson yung ka. Kay walay parents, nga may, ala dong, pag-adik-adik dito dong, pag-inom-inom dito dong, kay gusto ko nga mahimo kang why nada ang imong kinabuhi. Nakadungog ba kag parents ingon ana? Wala. Usually and almost always ang parents mayon gyud nga ayaw pag inom-inom dong, ayaw pag hubog-hubog, pag study kaya aron makalampos ka. Mao ginay desire sa mga parents. No? Walang instruction is the best for all of us to be successful. Kaya kung dili gani ka maminaw sa instruction, no? Nadiri, anyone who listens to my instructions and follow them are wise. So there are two things to become a wise person. First, you listen to the instruction. Second, you follow them. Follow. Kay ang pagpaminaw, dili na igo, dapat mo follow yung ka for you to become a wise person. Kanang wise, kanang pang sa tanang mga pamaagi, pulos makaayo ang imuhang lihok. Diri sa Word of God, gitudluan kita nga mahimong manindot ang atong kinabuhi. Kisay gusto ninyo mahimong wise person? Asa man nimo na makuha, diya lang sa pulong sa Ginoo. Psalm 119 verse 130. Psalm 119 verse 130. It says there, the teaching of the Lord gives light, even the simple can understand. Tanawar ko, no? The teaching of the Lord. Everybody say, the teaching of the Lord. Wala si Lord, ang iyang mga pagpanudlo, pulos makaayo din sa atong kinabuhi. Munang, dini sa simbahan, dini sa royalty, sa Faith Tabernacle Royalty Center, walay lain natong gipantudlo diri. Pulos makaayo sa imong kinabuhi. Munang, kung gusto nimong maayo imong kinabuhi, at kada apil kag cell group diri sa royalty, apil ka og Sunday celebration diri sa royalty para mapuno ka na imong kinabuhi sa instruction sa Ginoo. Kay ngano ang teaching of the Lord gives light, even the simple can understand. Mahimo kang wise manggod og ang imong kinabuhi kahayag. No? Kahayag. Tanawa ko, di ba? Hayag akong naong, no? I am a little bit younger than my real age. Actually, I look 59. Ingon naman mo ba, a little younger than my age. Grabe po, pastor, no? Usong katuig ang hangyo, anak. Oh, may na lang patutog, dako. You look 50. Kintahan na lang kayo, murag magpa-hitson lagi ko anak ninyo. Pero sorry na lang, kay 59 yung iingon, dili ko mag-hitson. Hallelujah! So ingon na, you look younger than your age if you listen to the instructions of the Lord. Tanawa, kung dili ka maminaw, no? Dili ka maminaw sa Word of God, kanay mo hang simod ba, kasabita na o kanunay, sigiran ka o kasabitan nagbasket ba ang imuhang simod kay tungod ko siglutok ano. Oh. Pero gani o malipayon kay ka ang imong kinabuhi naong imo light kaayo, hayag kaayo, adili kasabit ay kay mahulog ang basket.
Hallelujah. Tayo ng Diyos. Okay, sugdan na nako ang kato mga introduction pa lang to. Oh, introduction pa lang. Okay, number 1. Basic Christian discipline. Dapat nakakain niya. Basic Christian discipline. Kinabuhi ni, life. Everybody say life. Oh, pag wala kain ni, dapat nakakain ni. Kung saan na ginapastor? Grabe po ni may mention dahil ba? Okay, number 1. Devotional life. Devotional life. Kung saan man yung devotional life? Hining devotional life, life na siya, kinabuhi na siya. Karon na ba kay devotional life? Kung saan po ng devotional life, Pastor? Ako na isulti ni mo no. Kining devotional life, it is a life or living a life of obedience. Living a life of obedience. Asa man ka nag-obey? Sa Word of God. If you are obedient to the Word of God, then you have a devotional life. You devoted yourself to God. Ang kadaghanan gud sa mga believer, take note ha? Lahi ng believer, sa ng believer, you simply believe and receive Jesus Christ in your life. You are a believer of Jesus Christ. You believe that Jesus is our salvation. That's it. But being a believer will not stop there. But it is a journey to live on. Kanang naatay journey, kining atong devotional life. It is a life of obedience to the Lord. Dapat mo obey yung ka. Kung sa may mong buhaton, pag naakay obedience, ikaw, nagkuhan ka, nagpasa ka sa Bible para mausab ang imong kinabuhi. Kristohanon kuno ka, pero wala kay basa-basag Bible. Uy, wala gani kay Bible. Ako pag imuhang pahatagon sa imong Bible, dili lang kag gusto mupalit og Bible. Nga tag 500 naman ang Bible. Pero grande gani nga 120, kaya nimo. Sa usa ka session, tulo ka grande mo nga palit. Pila na? Pastor, mura nga saba ka? Dili ba kay gusto na ko nga ikaw, mahimo kang na kay devotional life. Kano bang obedient ka sa Ginoo ba? Mutuo ka sa iyang gisulti ba? Ang problema kay kusog kay ka mo believe sa imong kaugalingon. Pero dili ka kusog mo believe sa Ginoo. Believer lang ka. May nga naga, ay simba dito na. Simba dito kay nindot kay ng simbahan na sa royalty. Nindot kaayo na, pero ikaw mismo dili ka mo simba. Wala kay devotional life. Dili ka devoted sa Ginoo. May pa ka kay na kay devoted pa ka sa imong uyab. Pero sa Ginoo dili yung ka devoted ba? Pagingon mo 6 o'clock magkita ta, tuwag yung ka sa imong uyab. Pero sa Ginoo, wala, ignore lang. Pag mata nimo, wala kay ampo-ampo. Pero Christian ka. Oh. Wala kay ampo-ampo, wala kay appearance dito sa 24 hours chain prayer, prayer and fast up. Chain prayer, wala. Kinsa ray makita dito? Si Gino ra. Ikaw, hastang wala ayun. Dapat na kay devotional life. Nag-ampo ka. Nagbasa kag Bible. Amen ba? Amen. Doon na kay kahadlok sa Ginoo sa mga instruction. Di ba ingon ko ganyan? Listen. Anyone who listens to my instructions and follow them are wise. Mao nang bisag unsa nalay imong buhaton sa kinabuhi, kay dili ka wise. Hello, kung ikaw amahan, dili man ka wise, mo nang imong pakiton imong anak gagainom sa imong atubangan. Ay, dali ikaw din nag-inom, imong anak mo'y nakakita. Imo na lang pakiton imong anak nga ikaw nagbubog-hubog. May wala kong musimba diri, murag iigbo ko na.
Imo na lang pakito ni mong anak nga kanunay ka na kanunay lang kasuko. Si kanunay lang ka na malikas. Kanunay lang nimo gi balikas imong anak. Grabe kay ka. Alam. Ito no? Dapat natay devotional life. Okay. Kuha mo? Okay. Joshua chapter 1 verse 8. Chapter 1 verse 8, Joshua. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night. So you will be sure to obey everything written in it. Only then will you prosper and succeed in all you do. Tanawan mo na, kini, Word of God ni. Pag sinabing Word of God, 100% truth yun na siya. Hello? Amen. Mas butuo pa man ka sa imong sa word sa imong uyab. Ayaw lang sa tagsimbaron anyway, nakasabot man ang Ginoo. Oh, ya tuod dayon ka. Nakasabot ko no ang Ginoo. Dapat na kay devotional life unsay gingon sa Lord? Study this book of instruction. Sige naman kung Word of God, book of instruction is yan. Daghang mga instruction diri nga imong mabasa. Pag mubasa ka, naa kay instruction. Pag dili ka mubasa, wala kay instruction. Pag wala kay instruction, what will happen to your life? Wala, nagdangarag lang imong kinabuhi. Imong pamilya naggusbat. Imuhang bana naggusbat. Ikaw naggusbat po ka. Nagpapasok, murag babae, magulay mong ipaigo. Dito, no? Oh. Imong mga anak naggusbat kayo. Imong pag-eskwela, napasagdan nimo. Ang imong negosyo, napasagdan. Ang imong trabaho, napasagdan nimo. Kaya nga no, wala kay instruction. Dapat na kanini. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. You cannot obey what you do not know. It is impossible for you to obey the Word of God if you do not know the Word of God. So, the first thing for obedience is read, study. No? Sa may resulta, pag naa ka ng meditation, nag-study ka sa Word of God, only then will you prosper and succeed in all you do. Take note ha? Only then. Only then. Everybody say, only then. Only then. Kaya ba ka nag-unsa ng only then? Maurag yun na. Maurag yun na. Walay lain pa. Maurag yun na. Maurag yun na nga mahimo kang malampuson o madagayaw ni mong kinabuhi. Mag-prosper ka and succeed in all you do. Kining word nga prosper, dili ni one time. Kung dili, di ba? And Happy New Year. Ano na? We wish you a Merry Christmas. And Happy, wala pa ni prosperity. And kanang, prosperous New Year. Ano ba? Prosperous New Year. Naman nga mga panghinaot ka na nga, ang imong kinabuhi, mahimong magmabungahon. Ang imong mga lakang sa tibok tuig ba, mahimong noon ay prosperity ba? Amen. Gusto ka nga, ikaw mabatanon. Someday, naman kayo magkapamilya man ka. Gusto ka imong asawa nga, nindot kayo imong asawa, imong bana, nindot kayo. Karon na ka magsugod. Oh, karon na ka magsugod. Nindot imong kinabuhi, pag sugdan nimo sa imong kaugalingon. Prosperous. Only then will you prosper and succeed in all you do. Sa Job chapter 36 verse 11. Job 36 verse 11. If they listen and obey God, they will be blessed with prosperity throughout their lives. All their years will be pleasant. Allah, ganito kayo, no? Kanawa, unsa daw nga may pleasant ang atong kinabuhi.
if you listen and obey God. Even Job, si Job, nag-ingon gid siya nga kung maminaw ta og moobey sa Ginoo, ikaw mahimo kang blessed. Okay, say gusto mahimong blessed. Kanang blessed, maura ba na ang mga tao nga dagpanan sa tanan? Kung kaning dagpanan ka kay blessed man ka. Naay nakita sa imuha, dagpanan ka sa kaalam, dagpanan ka sa kwarta, dagpanan ka sa kanang kinabuhi nimo, ginasunod, gina-emulate ang imuhang pagkinabuhi, dagpanan ka. Blessed with prosperity throughout your life. And all your life will be pleasant. Naay mga kinabuhi, dili pleasant ang ilang kinabuhi. Kaya ba kung saan ang pleasant? Lami ba? Lami. Pleasant. Nakakainggit ang buhay mo. Gusto mo ba na naiinggit yung iba sa buhay mo? O naiinis ang iba sa buhay mo? Makalagkot yun na kaya na siya. Hindi na nga. Ayaw lagi anag pang makalagkot yun na siya. May rapod na, oy. Alala, sige. Ganahan magkakaana. Di ba naglagot ng tao ni mo, ana? Pero pleasant, ganahan lagi ko anang Stephanie ba? Oh, grabe. Nakoy na ilan na, mga gwapa din yung mga disciple, pastor, no? Siyempre, asang po kumagwali yung mga pati. Kanag yung mga gwapa. Okay, number 2. Di, makita mo nila sa mga posting niyo ba? Yung mga gwapa din yung mga kwan, pastor, no? Oh, mga gwapa na sila, oy. Ngano, mga sawa ka? Oy, puyag ninyo. Pangita mo dito lain. Kita. Nananay, uyab sila. Okay, devotional life. Kini siya, basic ni siya, kining devotional life. Sa usa ka Kristiyanon, basic ni siya. Do not say to yourself, I'm a Christian, and then you do not have a devotional life. Hello? Usay sa una, naanad na mong sa atong sa una, no? Kanang, kunong sa atong gimaan, maupay atong pakamatyan. Pakamatyan na bagay mo. Mura po kang natarong imong kinabuhi diha. Ano, natarong imong kinabuhi diha? Na mao na gyud imong pakamatyan? Unsa may dapat pakamatyan nato ang Word of God. Dili ang atong namat-an. Pastor, bawal na. Okay, number 2. Number 2, basic Christian living. Christian life. Church life. Everybody say, church life. Church life. Kining church life, life niya, life, kinabuhi ni. Life sa church. Ikaw, part sa church. That's why you have church life. Ang buhay mo ay isang simbahan. And church life is the main thing, not optional. Hala. When we say not optional, dapat na kay church life. Every Sunday na ka. Pastor, kung makahigayon ko, musimba ko diya ba? O musimba ko. Pastor, sorry kayo nga, wala ko atong Sunday. Siyempre, ang pastor, maingon lang po na nga, okay ra. Padayon na mo ang bakti na kinabuhi. Kaya kami, magpadayon na po niini. Tanaw na to, nindot mo imong kinabuhi. Ala, kung nindot imong kinabuhi, ala, ayaw simba. Pastor, ba nangasaba naman. Bita, abot pasabot na ba ang church life, makaayo mo na nimo. Gusto ka nga maayo imong kinabuhi. Dapat na kay church life. Tanawan niya akong mga cell group members sa hinaplanon. Nindot na kayo ng mga kinabuhi. Busy ni sila sa mga gawain, Panginoon. Grabe. Nakita ko na ako ni sila ba nga dito sa kuan. Dito sa Lambaguhon ba? Uy, maayo kay na po sila dito. Sa una, busy mo po ni sila. Busy o ka ng chika ba?
Bisig marites. Okay. So kanang church life, main thing na sa atong kinabuhi, dili na accessory lang. Uy, hala mo simba taron kay Christmas. Uy, hala mo simba ta kay birthday niya na ko. Oh, musimba ta kay simbang gabi ron. Lain na ba ng simbang gabi, no? Pila na kaadlaw? 9 day and that nights. Unya, ang imo ramang tuyo nga, dili ginani mo si Piaton ang 9 nights, kay naakay gipangayo. Para matupad ang mga pangarap mo at mga hangarin sa buhay mo, na ikaw ay magkaroon ng isang magandang dilag. Kana, ramaday mo ang hagihago-hago. Dili, kanang simbang gabi, devotional life na nimo. Sa mo simbarang bukang simbang gabi ra. 9 rapod ka adlaw. Nya tibok tuig wala na dayon. Ha. Ang church life dapat main thing na sa imong kinabuhi. Amen ba? Amen. Hallelujah. Ang kinibagong church, kita man ko na siya. Church. The church are the believers. No, kita. Kinsa ko'y head sa church? Si Jesus. Jesus, matut ang Bible, Jesus is the head of the church and we are His body. We are His body. Na kung ikaw, church ka, mabulag ka sa church life, nakakatakot ka. Alam mo ba na ikaw ay nakakatakot pag ikaw ay nahiwalay sa body? Bakit? Tanawan mo na? Nakakita na ba kag kamot nga nabulag naa sa dumpling sa kalsada? Pag nakakita ka, sigurado yung kang mahadlok. Hala! Naikamot yaw! Nabulag sa lawas. O di ba, kanang detach nga body sa lawas, nakakatakot na. Muna, kung ikaw po, spiritually, kung na-detach ka sa church, nakakatakot ka. Bakit nakakatakot ka? Kamumuhian ka. Oh, ang imong kinabuhi, makadaot. Makadaot. Wala maingson. Dapat, ang head of the church, Jesus, o ang church, naka-align pinakanunay. Naka-align. No? Kung saan man naka-align? Linya. Wala ka, musukwahi ba? O, sa may gusto magsukwahi, di ba? Hindi ka ganahan musukwahi. O, dapat align ka sa church. Okay. Number 3, basic discipline. Aba. Ikatulo, cell life. Kung saan ang orasa? Cell life. Everybody say cell life. Cell life. Kining cell life, buhay ni cell. Kining atong lawas, puno ni sa cell. Trillion cells are found in our body. Imagine ha, trillion cells found in our body, and every minute and seconds, every hour, millions of cells are dying, are found dead in our body also. Mo nang kita maligo kita kay paglugod nimo, di ba na ay yuta, na ay bulig? Actually, mga dead cells na sila. Mga dead cells. So kung ikaw, wala kay apil-apil og cell life, patay ka. Mamatay mong kinabuhi. Kay ang cell life is life nimo. Mabuhi ka kung nakita ka sa kwan, sa inani. Dapat naatay kini magong cell life nato. Ministry ni siya. Hello, naba mo diha? Ministry nato ni. Matapos na tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, nagkakaroon ka ng ministry. God has given you a ministry. Kining cell life. Kining cell life is you share your life
to your body, to the body. Share your life to people. Ano, sa 2 Chronicles chapter 1 verse 7, makapadato ka ba ning kuan kaning mag-involve ka sa cell life? Di ay ba? Oh, makapadato. Kasi gustong madato. Amen. Aptik na kayo mo ha. Aptik kayo mo dato, pero dili mo kamao mo buhat kung saan pagpadato. Sige, sultihan ta mo kung saan nga madato ka. 2 Chronicles chapter 1 verse 7 to 10. This is about Solomon. Ano yan? That night, God appeared to Solomon and said, "What do you want?" Ingon si Solomon, "Give me wisdom and knowledge to lead them." To lead the people ba? Because to lead them. Give me wisdom and knowledge to lead them. Mao na gipangayo ni Solomon sa 2 Chronicles chapter 1 verse 7 to 10. Mao na yang gipangayo, wisdom. Ganun na ngayon sa wisdom. Kaya ang purpose nga magkamao siya mong minister sa iyang mga tao. Oh, ana. Ingon dayon, okay, because your greatest desire is to help your people, I will certainly also give you wealth. La. Ana din ano, kung ang imo din kasing-kasing pro-people ka, meaning, gusto nimo nga may mong panalangin sa people, gusto nimo daghang maluwas. Law na ba mo karon? Amen. Gusto ba nimo nga daghan ang maluwas? Amen. Gusto ba nimo nga daghan ang dili nakakalingkod diha? Amen. Ay lang kabalaka og dili nakakalingkod, magpalit na putag bangko. Oh. Kay kanang napulo ka bangko around 4 to 5,000 na ato ng paliton para makalingkod ka, para lang makalingkod ang imuhang gipang disciple. Ana siya. So mao din ano, makadato din ning mga bigtag kalag. Kay kanang sadyang mag-ministry ka sa mga kalag diya sa cell group, cell group nimo na kay cell life, imo gasto kag kwarta, di ba? Tino budget? Nakagasto na ka dyan, wala? Oh, nakagasto na. Oh, pag mo gasto ka, God will also provide for you. I-bless ka niya pa so you can provide something for the people. So, ang tawag na, you are blessed to be a blessing, Abrahamic blessing. Reason nga dili ka i-bless sa Ginoo because you are not concerned with lives. Si Solomon, gipadato siya sa Ginoo because his concern is how to minister the people. And the Lord said, because your concern is for the people, I will also give you wealth. Mo nang kana ding mag-cell life ka, makapadato na sa imong kinabuhi. Tagaan ka niya wisdom, tagaan ka niya trabaho, tagaan ka niya o kwarta, tagaan ka tanan. I-provide sa Ginoo sa imo. Okay, you know, God knows that your heart is for the people. He will not provide. Mao nang daghan karon sige ra ka pangayo kay ngano ang imong ginahuna kanunay ra man imong kaugalingon. Pag ang imong ginahuna kaugalingon ra nimo, ang hihatag sa Ginoo kining 5 usa ka dako ra pod. Okay na lang minimo sa kadako. Kay kana nga tihik mapuka, di mapuka mo tabang. Mora nimo ha. Pero kung dako kayo mong kasing-kasing, grabe kay ka og kanang multiplying ministry bitaw. You want to multiply? Muingon ang Ginoo. Wow, grabe, na-appreciate you na ako na imong kasing-kasing ba. And because of that, I will also give you wealth. Mao na nahitabo kang Solomon. Kaso, mauna. Cell life. So, cell life, basic life na nato, basic discipline. Are you disciplined with cell life? Na-disiplina na ba ka ng cell life? O, daghan kay katarungan. Pastor, absent sa akong karon kay nanglabak ko.
Siyempre, may ingon ng pastor, gago ka, ha? Wala na malikas din ka, pastor. Mayroon po kang palikason ka. Di ka kasabot ba? Huwag kay wisdom ba? Ano nang laba ka nga cell group time na to, ron? Ayaw, ana. Be wise ba? Be wise. Di ba nangandoy ka nga madato? Oo, nangandoy ka madato, pero wala kay cell life. O dapat na kay cell life para pagkatuon ka sa Ginoo. Hallelujah! Number 4, cell life. Number 4, basic Christian discipline. O, ikaw ba nag-appeal og cell group? O, dapat nag-appeal kag cell group para blessing imong kinabuhi dato ka. Sure ba? Padatuon yung ka sa Ginoo basta magsikag appeal og cell group. Number 4, training life. O, kining training life, life na siya. Training life. Sa atong kinabuhi, kitang tanan, nagkinahanglan yung kag training. In all aspects and in all endeavors of our life, I was a former teacher ko sa public school, sa DepEd. Pero karon dili na ako, full-time pastor na ako. All my life as a teacher, sige lang gyapon mig training. Sige training. Sa pagka-disciple po nato, walang katapusan ang training. Huwag mong layuan ang training. Huwag mong katakutan ang training. Kung naay training, unang kaday man nang hiba, pastor, naamang ko'y lakaw karon. Kay nagsabot sa magdumi sa akong uyab. Siyempre, dili gyud ko mobalibad kay imuha man ang kinabuhi. Ambot pa sabot, wala pa ma-training ba yung kinabuhi ba? No? Pero take note, do not underestimate training life. 1 Timothy chapter 4 verse 8. Physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life and in the life to come. Promising benefit in this life and in the life to come. So kining training life diay duhay igo ini. Training sa karon o training po ni sa umalabot sa kinabuhi nato dito sa eternity. Take note, we have two areas of eternity where we spend our eternity. Eternity with Satan and eternity with God. When you spend your life eternity with Satan, all minutes and seconds of your life, you will be in struggle. You will you'll experience agony of fire. Asa man ka, panglangit ka, moabil kag training, kaya ron gusto nimo nga moabot kag langit, mulapos kag langit. Oh. Kini panglangit ni siya ang training life nato ni. Kay tudluan ka, instruction ni siya. Paingon ngadto sa langit. Unsay may meaning sa Bible? B-I-B-L-E. Basic instructions before leaving earth. Mo nang Bible. Ang Bible is full of basic instructions before leaving in this earth. So, kung wala ka kay balo sa mga instruction, natulala ka lang, nawala lagi si pastor. Ano nawala ang pastor? Mingawon ikuanan niya, makigwapo pa ayo ba? Grabe, no? Oh, pastor, asan ka na? Hindi mo alam, na-rapture na pala si pastor. Ako yung kabalingan may example, no? Diligid ka mo, sorry na lang. Okay, panahon sa rapture, mukalit naman kawala. Kisa may gustong mawala. Sister Connie, gustong mawala. Kisa may gusto niyo mong mabilin. Sister Virgie?
La. Oh, training life ang makastubag ana. Training life, no? Hallelujah. Napa pa mo diha? Ah. Listen to instruction. Sa mentoring nato, baka na mentoring, minaw ta kay importante kay na. Life na siya, training life. Kini nga tong life is full of training life, full of training. How gid na? Okay, number 5. Number 5. Kini giving life. Everybody say giving life. Giving life. Ay, katong mga wala pa matrain, kanang mga wala matrain, pag muingon ng simbahan nga, panghatag ka mo, ang imong reaction, pangwarta na simbahan. Wala ka kay palo instruction na sa Ginoo. Wala mo kay basa-basa sa Bible, good po. Kay kung nagbasa pa kag Bible, muingon ka lang, Amen. Yeah. Preach it. Naging ka, no? Pero ganig, wala kay basa-basag Bible, ay mo ha, grabe lang ka-devoted sa imong reliyon, pero wag yun kay, ang imong reliyon, wala yun. Way basa-basag Bible. Pero nagbasa pa kag Bible, ganahan dito ani mo ang wali pastor ba? Ano mang giganahan man ka? Basta-basta wali sa pagpanghatag ganahan kay ko. Abot pasabot. Na-train ka na. Na-train ka. Giving life. Tanawa sa 1 King chapter 3 verse 1. Tara, mahitungod kini kang Solomon. Don't you know nga before God offered unsay imong gusto, Solomon? What do you want? Ang Ginoo dili mo ingon nimo, what do you want? Unsay imong gusto? Kung wala kay buhaton. No? 1 King chapter 3 verse 1 up to 5. Nadiha dili na ko basahon tanan, pero in that verses sa 1 to 5, nadiha si Solomon offered 1,000 burnt offerings. Tagpila man ron ang balor sa baka. Kailangan burnt offering nila ron katong mga kanding, kanang mga karniro. Mahal kung magpalit kag kanding karon, 4,000 to 5,000 na ang usa. Unya si Solomon nag-offer siya 1,000 kabuok. Dako kayo na pila ka milyon na. Don't you know nga kinaiya ni Solomon, iyan ang gibuhat before God offered to him, what do you want? God was so touched with the worship life of Solomon. Imagine, Solomon offered 1,000 burnt offerings. That's why God was so touched with what he had done. Imagine, he never hesitated offering that 1,000 burnt offering. And that's why he offered to him, Solomon, what do you want? Do you want riches? Do you want treasures in life? Ingon si Solomon, no, that's not what I want. I want wisdom. I want wisdom. Lord, I want wisdom to handle these people in the kingdom. Mo din ay mong gusto. Yes, I will grant that to you. I'll give you wisdom. Because you ask me wisdom, I will also give you wealth. Hallelujah. Dahil, ambot pasabot dahil, para unsa may application na para sa tong kaugalingon. Kini din giving life, kapupot uni sa Ginoo sa atong kinabuhi. The best example of giving life is God Himself. And He offered His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. He offered His only. Ikaw ba, naaba kay only? Yes. Maura gani akong uyab, Lord, usagin ka buo. I-offer na sa Ginoo. I-offer na sa Ginoo. Ayaw, sige, sabay-sabay ani mong uyab, mura po nang. He's not everything to you.
Who is everything to you? God is everything to you. Oh. Di ba? Sa imong edad, nanguyab ka na. Oh, kung musipyat ka, kung mabuntis ka, di patay mong kaumaon, di ba? Oh. Kiniganis Gino, kag sa kayang kagwapo, pag ganin yung mga asawa. Oh. Di ba, Jen? Hapit na. Hapit na daro. Oh. Giving life, normal gini ang pagpanghatag. Kung ang giving life mo, hindi yan katatakutan, kundi kasisiyahan. Grabe, no? Kay, para itong widow, katong widow, he gave everything he had. Oh. Iyang gihatag ang tanan. Tanan. So, best ang pagpanghatag ka ng tanan para sa tuwa. Tanan. Ayaw lang ihatag nimo. Ihatag nimo imuhang, sabi ihatag nimo imong talent. Pero naapay wala nimo gihatag. Dapat ihatag nimo ang tanan. Amen. Giving life. A life of obedience. Ganahan ang sagid ang Ginoo sa imo. Tanawan nimo, God is going to reconstruct your family. Di ba nagkawatak-watak imong kinabuhi? Walay nada kung mag-history ta, tagaan kag history sa imong married life. Wa ginada imong married life. If you look back on your relationship, walay nada. Nga naman, all for yours man. Walay para pang Ginoo. Karon it's time nga ihatag nimo imong kinabuhi sa Ginoo para i-reconstruct niya munindot ang imong kinabuhi. Ug makakanta ka na nga katong kantang nga kinaraan nga in His time, He makes all things beautiful in His own time. God will make your life beautiful in His own time if you surrender your life to God. Giving life. It is a life of giving. Okay, last, mga Exxon, last. Kaya hapit ang time. Outreach life. Outreach life. Everybody say outreach life. Matthew 28 verse 18 to 20. Kana siya mauni ang atong the last command of Jesus Christ, which is our priority. Ayaw i-prioritize. Okay man na, mag-eskwela ta. Nindot na. I'm not saying i-neglect nimo, i-forsake nimo imong pag-eskwela. Ako gani, nagpa-eskwela ko, nag-assist ko usa ka estudyante para lang makalampos siya sa pag-eskwela. That's my attitude. But schooling is not everything for all of us. Who is everything for all of us? Kanang God nga tumano nato nga moingon siya nga go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of God, Father, Son, and the Holy Spirit. And lo, I will be with you even to the last or the age of time. So, outreach life. Let's prioritize. Do not neglect the Word of God. Ayaw ka ng kakimi nga paghatag sa imong kaugalingon para sa Ginoo. Kay, once you give your life for God, na kay outreach life, iyahang atimanon ang tanang diha sa kayo. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Once you seek God's kingdom and His righteousness, all these things shall be added unto you. That's the promise of God. Manindog tang tanan na igsoon. So, do not neglect these 6 basic Christian discipline in your life. Una-una, dapat na kay devotional life, na kay church life. Do not take for granted your church life. Every Sunday, promise ba nimo sa Ginoo nga every Sunday, every cell group, naa ka?
Dunay panalangin sa pag-appeal sa mga instruction during Sunday. Church life. Cell life. Ikatulo, cell life. This is an avenue where you can participate working in the kingdom of God. Ang cell life. Number 4, training life. All our life is full of training. That's why don't be afraid of training. Magpa-train you ka para munindo di mo kinabuhi. It will benefit all areas of your life. No? Kining training life. Then giving life. Padayon ka pagpangatag igsoon. Be a blessing to your kindreds, to your relatives. Be a blessing to your church. Be a blessing to everyone around you. Giving life. Ayaw kasigig dawat kay it is more blessed to give than to receive. Then number 6, outreach life. Outreach life. So first priority nato ang trabaho para sa Ginoo. Magapot ang maigsoon. I want you to raise your hand. I want you to raise your hand today. Sa nini nga unom ng mga basic Christian discipline, I want you to be committed. I want you to be committed. I want you to promise to God. Kung asa ka nakulang igsoon, I'm sure God is speaking to you right now. Whatever your shortcoming that you have today, I want you to commit. Open your heart to the Lord. Say to the Lord, Lord, I'm sorry na gitayo-tayo rin ka na ako, Lord. I'm sorry, Lord, nga wala yung kay priority na akong gihatag para sa imo. Sorry kayo, Lord. I want you to submit and surrender your life to God. As you raise your hand, as you touch the hand of God, as you touch the hem of God, God will minister to you right now. I want you to pray silently with the Lord. Say to the Lord, come on, just open your heart. Open your heart. Allow the Lord to work through your life today. This is your moment. This is your moment. Give time a moment, even a 5-minute moment. I want you to give. Be serious to God. Be serious to God. Ayaw yung gaya-gayang Ginoo. Be serious to God. Yes, God. Yes, that's right. That's right. Come on. Come on, just go on. Just go on to God. Hallelujah. Just talk to God. Just talk to God. Say, Lord, from this time on, Lord, I want to surrender my life. I want to be committed to you. I want to be faithful to you, Lord, with this basic Christian discipline that I heard today. Thank you, Jesus. We thank you, Lord God. We thank you, Jesus. Lord, the Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you for the Holy Spirit to minister. Hallelujah. Dalay ko ng Diyos. Let's pray, Lord God, in the name of Jesus. Salamat, Ginoo, sa mga kamot nga nagataas, Ginoo. It is a gesture of surrender to you, Father God. It is a gesture of turning point, Lord God, of our life. It is a gesture of decision, O God. It is a gesture of change. It is a gesture, Lord God, of a new beginning. It is a gesture that we truly give our life to you, submitting our lives to you, God. Salamat, Lord. Salamat, Lord, nga ikaw mag-minister kanila. Ikaw mag-hatag kanila sa katubagan sa ilang mga longing sa mga pag-ampog. I declare blessings, Lord. I declare blessings to everyone, Lord God, who have come today. I pray in the name of Jesus, an open heaven blessings, Lord. You are blessed. You are healthy. You are wealthy. Nothing lacking, nothing missing, and nothing is broken in your life. But a life of success, a prosperous life, and a life of success.
In the name of Jesus. In the name of Jesus. Everybody say, Amen. Amen. Say amen. Louder, say amen. Hallelujah. Glory to God.